बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट के 2 अहम फैसले सामने आए हैं। एक हक महर के हवाले से है और एक पाकिस्तान बनने से पहले एक ज़रई ज़मीन का मामला था जिसके ऊपर आज एक फ़ैसला जारी किया है लाहौर हाई कोर्ट ने। बड़ा अहम फ़ैसला है, कानूनी चीज़ें हैं जिनके हवाले से आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि लाहौर बार की आज जो उन्होंने अदालतों को ताले लगाए उसकी रीज़न सामने आ गई है और लाहौर बार की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। आज जो कुछ अदालतों में होता रहा उसकी मुख्तसर तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं क्या में पाकिस्तान के वक्त 1947 में उस वक्त की ज़मीन के तनाज़े का लाहौर हाई कोर्ट ने अब आगे फ़ैसला सुनाया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया। तहरीरी फ़ैसले में क्या में पाकिस्तान के वक्त मुसलमानों की कुर्बानियों का जिक्र किया गया। फ़ैसले में कहा गया कि दरख्वास्त के मुताबिक बुज़ुर्गों ने 7 जुलाई 1947 को अनीर सिंह से ज़रई ज़मीन ख़रीदी। पाकिस्तान और भारत बनने के बाद अनर सिंह भारत मुंतकिल हो गया। मौज़ा राय लाहौर में वाक़ ज़मीन का डिप्टी कमिश्नर ने 1952 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उन्होंने 362 कनाल अराज़ी के इंतकाल को चैलेंज किया। अनर सिंह को ज़मीन की फ़रोख्त और मुआहदे के लिए भारत खतूत भेजे गए। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक 1947 से लेकर 1950 तक मुतलका ज़मीन नामों पर नहीं है। दरख्वास्त गुजार के बड़ों या ज़मीन ख़रीदने का कोई जिक्र नहीं पाया गया। दरख्वास्त गुजार अपना जो ताल्लुक़ है वो साबित करने में नाकाम रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए उनकी जो दीवानी दरख्वास्त थी वो ख़ारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि 1947 में हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने ये घर ख़रीदा, ये ज़मीन ख़रीदी जो सैकड़ों कनाल ज़मीन है और उसके बाद वो जो अनर सिंह थे वो पाकिस्तान बनने के बाद वो भारत चले गए। तो भारत जाने के बाद हमने उनको बारहा ख़तूत लिखे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और हमारे नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई। और रेवेन्यू रिकॉर्ड ये कहता है कि 1947 से 1950 तक इस ज़मीन का अनर सिंह के नाम से कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ये सारी जालसाजी से इन्होंने दरख्वास्त दी है। अदालत ने 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया कि उसने इतना अरसा सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर हाई कोर्ट तक जो मामलात को वो घसीटते रहे उस बुनियाद पर अदालत ने जुर्माना आयद किया है। फिर मामला आ जाता है साहब बीवी को हक महर में घर ना देने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फ़ैसला जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने साहब बीवी को हक महर में घर न देने से मुतल्लिक तहरीरी फ़ैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब ने दरख्वास्त पर फ़ैसला जारी किया। अदालत ने फैमिली कोर्ट्स को हक महर की अदाशुदा रकम और मुकम्मल हालात का ऑर्डर शीट में ज़िक्र करने की हदायत की है। अदालत ने फ़ैसले में कहा कि फैमिली और सेशन कोर्ट में केस में अदाशुदा हक महर की रकम और दीगर हालात को ऑर्डर शीट का हिस्सा नहीं बनाया गया। अदालत खातून की दरख्वास्त मंजूर करते हुए दरख्वास्त फैमिली कोर्ट को अरसाल करती है। दोनों पार्टियां अपने गवाह दोबारा ट्रायल कोर्ट में पेश करें। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक साबिक शोहर ने निकाह नामे में हक महर में घर देने का तहरीर किया। साबिक शोहर से अलहदगी हो चुकी है मगर उसने हक महर में घर नहीं दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक साबिक शोहर ने बाकी हक महर अदा कर दिया है। खातून के शोहर के मुताबिक घर देने का निकाह नामे में ज़िक्र नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने यह कानूनी नुक्ता तय किया कि हक महर में लिखी गई हर चीज़ शोहर बीवी को देने का पाबंद है और ये फ़ैसला जस्टिस अनवार हुसैन की तरफ से भी जारी किया गया है। उन्होंने भी इसी तरह के केस में तारीखी फ़ैसला दिया है और उनके मुताबिक हक महर में लिखी गई किसी भी चीज़ से शोहर को इस्तिस्ना नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने हक महर में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देने के लिए शोहर की अपील को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी मोहम्मद कयूम ने रिहाना शम्स से शादी की और निकाह नामे में हक महर के खाने में 3 तोला तलाई जेवर और 5 मरले का घर लिखा लेकिन बाद में देने से इनकार कर दिया। बीवी ने घर अपने नाम के लिए कराने के लिए ट्रायल कोर्ट से रजू किया। ट्रायल कोर्ट ने बीवी की इस्तदा मंजूर करते हुए फ़ैसला उसके हक़ में दिया। शोहर ने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और फ़ैसला दिया कि निकाह नामे में हक महर के खाने में दर्ज चीज़ें बीवी को देने अगर वक्त मुतय्यन नहीं
تو شوہر بیوی کی ڈیمانڈ پر اسے دینے کا پابند ہے۔ مسلم شادی کی روح کے مطابق حق مہر دینا قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرض ہے۔ حق مہر کی رقم شادی کے موقع پر ادا کی جاتی ہے، تاہم فریقین کی رضامندی سے اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ آرڈیننس کے تحت شادی سول معاہدہ ہے اور سیکشن 5 کے تحت اسے رجسٹرڈ کرنا ضروری ہے۔ موجودہ کیس میں نکاح نامے کے کالم 16 میں مکان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ بات درست ہے کہ مکان کے انتقال کے حوالے سے کچھ لکھا نہیں گیا جو متنازع ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں نکاح نامے کے کالم انڈر ٹیکنگ حلف نامہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں شوہر اس بات کا پابند ہے کہ نکاح نامے کے کالم 13 سے 16 میں درج چیزیں بیوی کو دے۔ اس موقع پر ٹرائل کورٹ کی فائنڈنگ میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ بیوی کے حق میں دیا جاتا ہے کہ بیوی 5 مرلے گھر کی حقدار ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو عدالتوں کو تالے لگانے کا معاملہ تھا، اور اس پر جو 2 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو جو لاہور بار ایسوسی ایشن ہے ان کے وکلاء کا یہ کہنا تھا، لاہور بار کے نمائندوں کا یہ کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک وکیل نے نقل برانچ میں جا کر ان کو کاپی نہیں دی جا رہی تھی، اور وہ جو غصے میں آ گئے تھے، طیش میں آ گئے تھے، اور انہوں نے نقل برانچ کی ساری سیڑھیاں توڑ دی تھیں، سارے شیشے جو تھے وہ توڑ دیے تھے، اور اس پر پھر بڑا ہنگامہ ہوا۔ 780 کا مقدمہ ہو گیا، اور وہ ملزم آج تک جیل میں ہے، اور اس کی ضمانت کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی۔ اس پر جو لاہور بار ہے، لاہور بار ایسوسی ایشن نے آج جو سٹرائک کی ہے وہ انوکھی سٹرائک تھی، اور میرے خیال میں پچھلے لمبے عرصہ سے تاریخ میں ایسی سٹرائک نہیں ملتی۔ ہم نے دیکھا کہ 1-2 عدالتیں ضرور بند کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کرتے کہ وہ سارے کا سارا جو عدالتوں کا جو مرکزی دروازے ہیں ان کو تالے لگا دیں، نہ کوئی وکیل اندر جا سکے، نہ جج اندر جا سکے، نہ سائلین اندر جا سکے، نہ عملہ جا سکے۔ تو یہ ایک انوکھا واقعہ ہوا، اور وکیل کا نام ماجد بگیلا تھا جنہوں نے شیشے توڑے تھے۔ تو ایک تو یہ ان کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ اس کے خلاف جو 780 ہے اس کو ختم کیا جائے۔ دوسری طرف لاہور بار ایسوسی ایشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر ٹاؤن کے جج کو اس ٹاؤن میں بٹھا دیا جائے، اور جو اس طرح ساری عدالتیں ایک ہی جگہ پر ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر بھی وکلاء نے احتجاج کیا، اور وکلاء نے کہا کہ یہ زیادتی ہوگی۔ اگر ایک وکیل ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں کیس ہے وہاں پر جائے، پھر کینٹ میں جائے، پھر وہ شالیمار میں جائے، پھر وہ سول جو عدالتیں ہیں وہ پھر کسی اور جگہ جائے، تو اس طرح تو ایک وکیل سارا دن پھرتا رہے گا، تو یہ جو کیسز ہیں وہ خراب ہوں گے۔ اس وجہ سے برائے مہربانی یہ جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ جو سول عدالتیں ہیں ان کو مختلف جو ٹاؤنز ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے، اس پر بھی احتجاج تھا، اور بڑا شدید احتجاج تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کو ریلیف دیتی ہے نہیں دیتی، اور آج جس طریقے سے تالہ بندی کی گئی ہے اس پر جو بڑی بار کونسلز ہیں کیا وہ بار کے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔